आदित्यवल्लन्दमदपरस्ताद् नायपन्दाविद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति अन्धः अजायमानो भगवता विजायते तजदेरात्परिजानन्ति योनिम् मरेदेनाम् पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आदभति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये इयम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवात्वेदब्रुवन् यस्यैवम् ब्राह्मणो विद्यादे रेच्यते लक्ष्मे च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्य नव्यात्तम् इष्टम् मनिदान अमुम् मनिदान सर्वम् मनिदान सहस्रदेवदम् देवम् विश्वाच्च विश्वसम्भवम् विश्वम् नारायणम् देवमक्षरम् परमम् प्रभम् विश्वतः परमाम् नित्यम् विश्वम् नारायणकम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्ये समुपजीवते पदम् विश्वस्यास्मे सरगम् शाश्वतकम् शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् नारायणवरम् ब्रह्म दत्तम् नारायणः परा नारायणवरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्चित् यच्चस्मिञ्चिच्यते सोजते पिबा अन्तर्बहिष्ठितः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्दमध्यजम् गदिकम् समुद्रेन्दम् वितदम्भवाम् पद्मगोदप्तदेगादकम् हृदयम् जाप्यदोमकम् अदोनित्याविदस्यान्दीनात्यामुपरिते हृदयम् दत्विजानीय दिष्टस्यायतनम् महते सन्ददकम् दिलाविस्तुलम् वद्यागो ददन्निभम् प्रशान्ते सुचिरकम् दोत्मम् दस्मे सर्वम् प्रदक्षितम् तजमध्ये महानग्निर्विश्वाच्च विशदोमकः सोऽग्रवक्यभजम् रक्तसाहारमजरक्कविः सन्दापयते सन्देहमापादतलवस्तकम् मन्यजका अनीयाद्वाव्यवस्थितः मेलदो यदमध्यस्ताद्यल्लेखे भवास्करा नेवारसोगवत्तन्दे वेदावास्यात्तनूपमा कशासिकाया मध्ये सब्रह्मा सदिवत्तन्नस्तोत्तर परमस्वरारे तदगम् सत्यम्बरम् ब्रह्म गुरुदण्डम् ओत्तरेकम् विरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विष्णवे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः ॐ नारायणाय विष्णवे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वक्रान्नगम् वेद्यानि प्रवोजञ्जपार्थिवानि विममे यो हस्कराजदुत्तरकम् ददस्तम् विचक्रवाणस्ते दोर्गायो विष्णोरथवल्लरजदस्तजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मी जातवेदो मावः ताम् मावगजातवेदो लक्ष्मीमनमगामिनी यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् नाम वरदानः अश्वपूर्वाम् नदमज्जाम् हस्तिनादप्रबोधनी श्रियम् देवेम भक्वय हेर्मा देवे जुनदान् ताम् स्थिताम् हिरण्यप्राकारमात्वा जलम् देन् दत्तान् तर्पयन्ते पद्मे श्रीराम् पद्मवल्ला स्वामिहो वत्पयश्रियम् चन्द्राम् प्रभासाय ददा जलन्तीम् श्रियम् लोके ताम् भक्तिनीमयम् शरणमहम् प्रभ अलक्ष्मे वेण सदा स्वाम् प्रले
आदित्यवर्णे तव रक्षोदबिल्वः तस्य बलानि तपसानि दण्डमायाण्डराय वाच्यालक्ष्मेः उभयदुभान् देवदः केत्यमणिनादा साधद्बोधास्तिनाक्षेत्यमृत्यं ददातु मे श्यामलक्ष्मे नादयाम्यहम् अबोधमदमद्येन्द्र सर्वा नन्ददमे गृहाद इन्दत्पारान्दरादरणाम् नित्यभुष्टाम् ईश्वरेकम् सर्वबोधानाम् स्वामिहो वक्वये श्रियम् मनसः ममा गोविन्दादसत्यमधीमहि तदोनाम् लोभमन्नश्चमहेष्टे स यदाञ्जसः कर्दमेन प्रजाबोधामय सम्भव कर्दमा श्रियम् पादय मे कुले मातरम् पद्ममालिनी आवस्तजन्दोष्णकानयक्रीडवद मे गृहे निजदेव मातरग्यश्रियम् पादय मे कुले आत्ताञ्जकरणीम् यक्तिम् पिङ्गला पद्ममालिनीम् सन्दाम् निरन्मयीम् लक्ष्मीम् आत्ताम् भट्करणीम् भट्यम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् सूर्याम् निरन्मयीम् लक्ष्मीम् यादवेदो महावः ताम् महावह यादवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीम् तस्याम् निरञ्जम् प्रबोधङ्गबोध स्वस्वानीम् मिन्देयम् पुरडार पद्मप्रिये पद्मनि पद्महस्त पद्मालये पद्मदलाय दाक्ये कृष्णप्रिये वट्टमनोनतोले त्वत्पादपद्मम् मयदन्निदत्त्वा श्रिये जातश्रियानिर्यायश्रियम्बयो जनिदिभ्यो श्रियम्बदामदत्तमाजम् भजन्ति सत्य सविदा विदत्योने शैवैनम् दत्त्यामा ददाति सन्दतमजावषट्कम् सन्देयद प्रजया वसुभिः जयेवम् वेद ॐ महादेवे च विद्महे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेवे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भूमिर्भूम्नाद्यो वरिणान्तरिक्षम् महित्वा वस्ते देदेव्यददेग्यमन्नादमन्न यायाददे आयङ्गो प्रत्यरक्रमेदसर मादरम् पुनः पितरम् च प्रयन् सुवः त्रिगम् सत्तामविराजति वाक्पदङ्गाय सिद्धिये तस्य वहत्युभिः तस्य प्राणादपानत्यम् दच्चरतिरोचना यज्ञमयजस्तुवः यत्त्वा क्रुद्धः परो भवमञ्जनायुधमत्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्तोद्दीपयामसि तत्ते मञ्जपरोत्तस्य पृथिवे मनुदत्तसे आदित्या विश्वे तद्देव मेदिनी देवी वसन्तरा स्यात्मसुधा देवी वासवी ब्रह्मवत्तसप्पिदनाम् सोच्चञ्जकर्मणा देवे हिरण्यगर्भिणी देवे तदोदरी समुद्रवदे सावित्रेदनो देवी मह्यकी महोदरणे महोद्यदित्या सिंहे सिंहे यज्ञे यज्ञे विभीषिणी इन्दवत्नी व्याजिनी सुरसिदधिया வாஜுபரே ஜலதஜனி ஸ்வயந்தாராஜா சத்யந்தோ பூர்த்தி ஆகாது. ஆனா இந்த ஒரு நாள் ஹோமம் பண்ற போது பூர்ணமா நம்ம வேதங்கள் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அதற்காக பிரதிநிதியாக அந்த பஞ்ச சுத்தங்களை அழகா ஜபிச்சு இப்ப இந்த பூர்ண கும்பத்துல வேலை பண்ணி அந்த ஆவாகனம் பண்ணி லட்சுமி நிருசிம்பன், லட்சுமி நாராயணன், லட்சுமி ஹயக்ரீவன், லட்சுமி சுதர்சன ஆழ்வார் இவ அத்தனை பேரையும் ஆவாகனம் பண்ணி ஏழப்பட்டிருக்காருன்னா ரட்சை இல்லாம நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நிருசிம்மனுக்கு தசையா இருக்கக்கூடியவர் சக்கரத்தாழ்வான். சக்கரத்தாழ்வான் இருந்தாதான் நமக்கு எல்லாத்தையுமே கட்டி எல்லாம் பண்ணி இப்ப சொன்ன கையோட செஞ்சு கொடுக்கிற காரியங்கள் அவர் தான் முடியும்.
அப்படி எல்லாரையும் ஆவானம் பண்ணி இப்ப அவளுக்கெல்லாம் பிரீதி பண்ணிட்டு இப்ப ஜபம் ஆரம்பமாறுது. இது என்னத்துக்காக? பேசிக்கலி என்ன, குழந்தைகளோட அத்தனை பேர்களும் உள்ள வித்யாபிவிருத்திக்காக நம்ம பண்ற ஹோமம். லட்சுமி ஹயக்ரீவனை முன்னிட்டு இருந்தாலும் இதர தேவதைகள் இல்லாமல், மெயின் தேவதைகள் இல்லாமல் அவர் பிரீத்தி பண்ண மாட்டார். அதனாலதான் அவர் சொல்ற எந்த சன்னதிக்கு போனாலும் நிசம்மன் இல்லாம ஹயக்ரீவன் கூட இருக்க மாட்டார். அதே மாதிரி லட்சுமி நாராயணன் இல்லாம ஹயக்ரீவன் இருக்க மாட்டார். இந்த 3 பேரும் சேர்ந்த மும்மூர்த்திகள் நமக்காக இந்த சன்னதியில இருந்துட்டு அந்த அர்ச்சாவதாரத்தில் இருக்கிறவா. அதனாலதான் அந்த ஒரு பூர்ணமா அங்கேருந்து பெருமாளுக்கு இது பண்ணிட்டு ஆராதனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பார்த்தேன்னா நன்னா தெரியும் இங்க. அதுக்காக தான் நம்ம பெருமாள், நம்ம சன்னதி பெருமாளை இங்க அழகா பெரிய போட்டோல எழுந்துட்டு இருக்கார். நம்ம சன்னதியில் உள்ள ஹயக்ரீவன் செழிக்கும். இது மாதிரி கிட்டக்கு செழிக்க முடியாதவங்களும் அழகா செழிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இது ஆவாகனம் பண்ணியாச்சு. இப்ப அடுத்து தொடர்ந்து ஜபம். ஜபம் முடிந்த கையோட ஹோமம். ஹோமம் ஆன கையோட மகா பூர்ணாகுதி ஆகும். அதே சமயத்தில் பூர்ணாகுதி ஆன கையோட எல்லாருக்குமே சேர்ந்து சங்கல்பம் பண்ணி ஒரு அர்ச்சனை ஆகும். அதற்கு அப்புறமாக உள்ள விஷயங்களை போக சொல்லுவோம். இப்ப எல்லாரும் மனசுல தியானம் பண்ணிக்கோங்க. அவ ஜபம் பண்ற போது நீங்களும் ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மா, லட்சுமி நாராயணா, லட்சுமி ஹயக்ரீவான்னு சொல்லலாம். லட்சுமி நரசிம்மா, லட்சுமி நாராயணா, லட்சுமி ஹயக்ரீவான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலே போரும். அதுல ஜபம் பண்ண முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் மேற்கொண்டு விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருப்போம். சுவாமியால போக முடியாது. நம்ம பாலாஜி சுவாமியால பிரதானமான ஹோமங்களுக்கு எல்லாம் தான் போயிட்டு இருக்காரு. அப்ப இது ரொம்ப பிரதானமான ஹோமமாயிடுது. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த வித்யா ரொம்ப விசேஷன்றதை உத்தேசிச்சு நிர்வாகிகள்லாம் இதை ரொம்ப விசேஷப்படுத்தணும். சுவாசி ஹோமத்தை காட்டிலும் இதுக்கு இப்போ ரொம்ப இது பண்ணியிருக்கா. ஏன்னா பசங்களுக்கெல்லாம் இந்த சரியான சக்காலத்துல மார்க் வரணும் இல்லையா? அது வரலன்னா அந்த +10 +2 ரொம்ப விசேஷம் இருக்கு. அதுல எல்லாம் இந்த மார்க்குகள் வரத்துக்கு ஞானம் ஏற்படணும். அவாவா படிச்சாதான் படிப்பு வரப்போறது, மார்க் வரப்போறது. ஆனா அந்த படிச்ச பாடமானது நம்ம பரீட்சையில போனவுடனே ஞாபகம் வரத்துக்கு இந்த ஹயக்ரீவனோட அனுகிரகம் வேணும். இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஹயக்ரீவருடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருக்கணும்ன்றத உத்தேசிச்சு இதுக்கு 1 மாசமா பிரயத்தனப்பட்டு இந்த நிர்வாகிகள் இதை ரொம்ப அழகா பண்ணணும். குழந்தைகளுக்கு இந்த விசேஷம் ஹயக்ரீவனுக்கு இன்னும் சன்னதியில பண்றது ஒரு சாநித்தியம் உண்டு. ஏன்னா பக்கத்திலேயே பெருமாள் இருக்கா பாருங்க. கும்ப பிம்ப மண்டல அக்னி என்பதான ரீதியில தான் பண்ணணும். இதுக்கு நாம ஆண்கள்ல பண்ணோம்னா கும்பம் வச்சு பண்ணலாம், அக்னியை வச்சு பண்ணலாம். மண்டலங்களோ இல்ல பிம்பங்களோ ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அது ரொம்ப பரிசுத்தமான சாநித்தியம் உள்ள இடத்துல இருக்கணும். அது கோயில்கள்ல தான் உண்டு. சதுஸ்தானார்த்தம் என்பதாக அந்த 4 விதமான ஆராதனைகளும் பண்ணக்கூடிய இடம் இது. அதுக்குன்னு ஏற்பட்டதான அதிகாரிகளை கொண்டு பண்றச்சு வேதம் வல்லார்களை கொண்டு வேள்வி நடத்தி விண்ணோரை தொழ வேண்டும் ஆழ்வாருடையது. வேதம் வல்லார்களை இல்லாம அழகா பிரார்த்திச்சு வரவச்சிருக்கா. வேதம் படிச்சவாளையும் ஆகம ரீதியில கோயில் அதிகாரிகளையும் வரவச்சு ரொம்ப விசேஷமான ரீதியில இந்த ஹோமம் நடக்கிறது. ஆரம்ப கட்டான ஸ்லோகா, that is meditative verse on Hayagriva device. This deity is depicted in Hindu iconography. He has 4 daughters' hands, with one in the mode of bestowing knowledge, another holds books of wisdom, and the other 2 hold the conch and discuss. The Chaturbhujam, what we already said so, that he is holding one hand, a mudra, showing over that he is just giving a jnanam, and the other one, the pustakam, chanka, chakre, after that. His beauty, like fresh cut crystal, is an auspicious brilliance that never decays. May this Lord of speech, who showers such cooling rays of grace on me, be forever manifest in my heart. Sarvam Vishwataratva Atyadiktatdasam Gulamba Urvishare Vedatum Sarvam Yadbhodam Yachabhavyam Udamritatvakeshana Idannena Tirohatikpa Etavanatya Mahima Atodhyaya Vittapurusha Adosya Vishwabhutani Prabhadasya Amrutam Deviswa Prabhadodhvaude Purusha Adosya Bhavat Punaha Tato Vikram Yakramade Sagananasane Abhishwa Tatma Dhyanajayata Virato Adipurusha Tato Urme Bharya Samyema Om Narayana Yudhmane Vasudevaya Dhimahe
प्रचोदयात् ॐ निर्णीं गवर्णयस्तजा हिरण्मयीं लक्ष्मीं दत्तवेदो महावह स्वाहा तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं गङ्गां कामश्वं मुरुडानां स्वाहा स्वपूर्वां रथमध्यां प्रबोधिनीं